subscribe to my channel. নাম তোমার চ্যানেলে জিশান ব্লগ। হ্যাঁ জিশান ব্লগ হচ্ছে বার্ড ব্লগ। দাদা खाना का जोड़ी है 1800 का जोड़ी है जाना वाला और ना वाला तो बुद्धि की है ना ये ना दूसरे दे मान ले फोन लेके जाओ किधर नहीं हेलो रे और तो आगे का तो ये খাতাবো কেসে বেঙ্গলি গুলো চুরি করলে কেসে বেঙ্গলি আর বসে বুঝে এইরকম সাইজ হবে এরকম মিনি কাটে সাদা 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 কত 120 টাকা পিস। Hey there. Subscribe to my channel.